Ripua hitiadung langroy along mahangke thek mirak inut oso pong erkit tangar pum kelong. Hanjang langso pathuak lamalong ingdeng koy raisi All Karbiang Long Intersub Association Women Football Championship surinira ingkoy raisi aneng kana parman ke pathu pangcheng polpo. Langlokso youth mate risoy jangat tumahin pen perang kiamay ke papon. Kardong pinibir tathan bangmedi thare rupsing topi non ber tang pon pen arjupon manang. Non akai per thialong munida phai ke batpik penajok. Munid hejang kacing hon kajen suang thek abe pintang lo lasong si dipu ahithi adung langroy along inut mahang thek mirak supin so awso kiti tangar pum kelongpon jongpon me marat mareng apia tom setame aso phan kacing hon ang thek lo bonta pini dipu aroy along lapuson mahang thek mirak awso kiti tang arpum kelongpon loke ningtuk meme bang saputhak langroya kungke do atum tong sekot pen raikom sai khia tuma phan berta pisi adima longan paledun pen langroy along pen kititang arpum humsi aron ateng pen lang chari pondo marat mareng aso phan setame kanghondo sita lapuson oso mahang thek mirak pen langroy kebar phet abangke ingjin so meme alam lapen lapuson asai langlo keklem abang aling setame chok chepik khangjanglo lapen apap setame Kethetan dolo pose rata tumpen pachini pon. Bangso hutrai kom sai khiatum kanengje ponatengke la bangso aoso kititang arpum postmortem asai ke klempen lapen aron atengpen si klempon popusi pachini pon thu. Bonta pherang ke atum berta ke endon bom apora hut anke la bangso mahang thek mirak sopinso kong er kititang abang arpum kebar komatong ke klemlone klardak aberta longlelang. Reduce কমলা আপোনাৰ লগত অলপ আৰু হ'ব অলৰেডি 12টামান বজাত দিনৰ 12টামান বজাত এটা খবৰ পোৱা হ'ল যে আমাৰ ডিপু নালাত এটা নৱজাতক মানে পানীত উঠি আহিছে তো সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে এজ পাৰ ল আমি এইখিনি কাম কৰিলোঁ এতিয়াতো দেখাততো ল'ৰা আমি দেখি পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কাৰ হয় কি হয় আমি এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই গতিকে যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ আমি মেইনটেইন কৰিম তাৰপিছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে একদম এনেই ৰাতি পেলাইছেনে নে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ এনকুৱাৰীত পোষ্টমৰ্টম হ'ব পোষ্টমৰ্টমৰ পিছতহে গোটেই পোহৰলৈ আহিব একজেক্টলি কেতিয়া মৰিছে বা কেতিয়া কেনেকৈ কি Dipupen Anderson Bay, News 7 Northeast. Bengkoy Raisi All Karbiang Long Intersub Association Women Football Championship 2021 aningkana parman hanjang langso along patuponpo. Ingdengkoy Raisi All Karbiang Long Intersub Association Women Football Championship 2021 aningkana parman pre niphaingkoira plipen niphaingkoira sirkepan Karbiang Long Sport Association pen ke pater pipon kacherap dun hanjang langso Sport Association atum hanjang langso pathuak lamalong bangso football kachipate pangcheng ponpo pinpur me anengkan bangta Karbiang Long along kaprek adim labangso ke bathu padupon asonsi peneng bangke hanjang langso Sport Association atum ke chakpen karlitang bhubon chandra terang Kachikimo amenpen bangso ke pathu hanjang langso along si bipondo bangso along Karbiang Long angkang kaprek ahawar pen women football team atum ke pathu aphan wangji puta pherang ke athengno hanjang langso Sport Association amaipu Jiban Chandra pathok ahin pen nang pachini dun kechengsi football ke pathu ponjila ke Hanjang langso Sport Association lapen Balipothar Sport Association atumang bongsi patupon popusi pachinipon bangso along alhui aman pen Karbiang Long Thomas Council EM kacherong pipi Kasa akong chunbang Dr. Pankaj Terona tumta chetong dunji pusi HSA amaipu Jiban Chandra pathok pen pachinipon জনাইছো অহাকালে যি ইয়াত মহিলাৰ ফুটবল অনুষ্ঠিত কৰিছে আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে অলপ জনাব নেকি এইটো 21তম কাৰ্বি আংলং ইণ্টাৰ সাব ডিভিজন ওমেন ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ
তো এইবাৰ স্বৰ্গীয় ভুৱন টেৰাং প্ৰাক্তন EM আছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ তেখেতৰ পৌৰণিত তেখেতৰ মিছেছ EM কাচি ৰম্পী বাইদেৱে ডনেট কৰিছে। তো কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আহিব পৰা কাছাৰ পৰা আমাক হাঞ্জালাংছৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৰুজন ক্ৰীড়া সন্থাক দায়িত্ব দিছে। গতিকে কালি আৰম্ভণি আৰু পৰহিৰ পৰা ডাবল মেচ হ'ব। যিহেতু আকৌ 30 আৰু 31 আমাৰ এথলেটিক মিট আছে ডিফুত, গতিকে 29 তাৰিখত শেষ কৰিব লাগে। তো পৰহিৰ পৰা আমি ডাবল গেম খেলিম আৰু 29 তাৰিখে ফাইনেলটো হ'ব। কিমানটা দলে মানে এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিব? এতিয়ালৈকে 9টা দলে আমি সম্ভৱতে। প্ৰাইজ মানিয়ে হ'ব। প্ৰথম দলটোক কিমান প্ৰাইজ? সেইটো আমাৰ কাছা ফালৰ পৰা দিব তেওঁলোকে। এনেই কোন ঠাইৰ পৰা আহিব বুলি জানিব পাৰি? ইয়াত আছে পাকলং কাম আছে, তাৰপৰা এইটো ৰাজাপথাৰ আছে, মাঞ্জা আছে, লাংহিন আছে, তাৰপৰা ডিফু আছে, আকৌ বালিপথাৰ আমাৰ সৰিয়জান হাঞ্জালাংছু নেপেৰপেটি আৰু ফুলনিও আছে। প্ৰস্তুতি কিমান আগবাঢ়িছে? প্ৰস্তুতি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কিন্তু অসুবিধা হৈছে। তথাপি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট ইয়াত সঁহাৰি জনাইছে আৰু মোটামুটি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ বুলি ধৰিব পৰা যায়। ইভিনিং মেচ আমাৰ হাঞ্জালাংছৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু বালিপথাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন ভিতৰত হ'ব। আৰু অহাকালি চিফ গেষ্ট আমাৰ যি এই ট্ৰফিৰ ডনাৰ EM কাচি ৰম্পী বাইদেউ তেখেত আহিব আৰু কাছাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ পংকজ তেৰণ তেখেতো আহিব। Bokajan Pen Herald Hanse, News 7 Notice. Lokso Youth Mati Riswe Jang Atum Pen Perang Kiamai Kepapo. Lang Lokso Youth Amai Phu Sarlong Ingti Kaningje Ponlake Ningkan Pho BJP Sorkar Atum Charidat Aphyanta Lang Lokso Ahawar Aphan Thangnat Kaching Thor Amo Kipi Pon Pedat Lapen Lang Lokso Ariswe Jang Atum Aphan Thangnat Kemisen Awarsai Kipi Pon Pe Anparta Non Kebangji MSC Kilik along Akaprek a constituency pen Korkanti constituency along ticket Kejogdun Atum Doo Lasi Langlokso Ahawar Arisoe Jangatum Ke Vote Amatsi Pipe Lapen Chekroidun Tekte Usi Alang Lihin Pen Ningjepon Anparta Alang Litum Pen Kehang Pon Ke Non Owe Kimi along Inut Ketekser Abangpu Mate Owe Kimi Angbong Pen Ratsai Keklem Kacepaduk Abangpu Osim Inglenga Pansi Tiket nang PPBek nang Jiputa Lang Lokso Ariso Ejang Ahin Pen Karabeng Long Termas Council CEM Tuliram Long Hangapan Chunang Ripon. That Lang Lokso IBA Hemlong Resmi Padu Nili Lang Lokso Youth Pen Nili Men Salong Inti Zipini Posi Nili Tum Labang So Presmik Ki Phanang Kongma Labang Ke Nili Tum Lang Lokso Kedam tang ningkan po sorkar gitu sampai nunggu ada development abe lahir tak cuma yang dalam sini jadi tunggu langsung YouTube anpen langsung presiden kan hasil apa ningkan po langsung korbanti konstituensi angkang kalau langsung awat inotok hidupnya yakin kan itu tiket nangi mate candidate nangi mikhaw candidate nangi busi pahai lo amu kai sara cuti sobanda profit nangi tulong donpanta mesera towar awe road development awe lapente mobile tower ta donpanta awe lang angko non ilitum namna se chalang hem ta ahem kim hamlo doctor awe nurse awe mesera dawai tulong le Isu jelangan lu putih itu dongmuka mati denakat lakukan si cipona. Lapen tu isi bang aku junalang tu tulisan awe. Numpuan ta atau tunggu longcor methang si lang tu cuhut lakukan si ini tu dibawa lalu. Asal hai hui abang ke non kebang ji aku election di election tu kami Maka kini tu mela camping bang, kita lahai development kita beri cakap, hajat pernah pilu deh, nampak kere, kalau puson itu pernah ada tengok lo. Asi non kita bang election tu mela maka kini tu deh, bang, mal buat nak saham tu tu mela election menang cak kancot, dan api hajat pernah api, mau api yang kan kita dah puson makin itu, makin lah pakai buat kita tu. Si non kita bang dia election
MSC election tame tiket ke hang tum same along constituency pen hang mangdo nani mahamaya pen na hang mangdo ta hai ragenda tu ta hai mule sila puson aku mangke ni tumke namni belek constituency pen dak torban tilo tiket nang hang bangke ni tum ko deke ni tum da dak 26,000 population do torban tilo ta ni tum torban tilo dak candidate mane ke thek kire an ke crisis ading kali asi dong si Ikhurban Hansame ini tu macam mage yuda hin bestame isi kecu toy rundo isi ninge hanga akhirnya do amen lah halo usim England asi lapan sini tu hin mage yupen mangke tiket mana pipono usia ke hai CM sa kurang mahamata itu langsung yupen isi kecu pipono do सबसे निंगी का उतुंग दला पुरलो लांगोक्सो वा निंगन पे नने नोपुआन था दैट्स मिशन स्कूल होवे हाई स्कूल दो लतनो अंता प्रोग्रेस दे हाई स्कूल के टीम हमलो बिल्डिंग में मिशन नो टीचर नु का बेसिक टीचर दावे तुरसिमाल पे ने कांग्रेस मा कांचुरी एवन हेड मिस्ट्रेस तमे लातमे जिंगन बी पोपेंसी कांग्रेस लसिला कुसो बांके nangni lakante education department em palestami chunimi lo lai bang kenil kumhan tosikot pen naklem ku busi ili hinben chunimi lo alo kisung nai abang ke tapusono mobile tower kedam tang MLA election tame akai CM tulang rohan tame dalang subang pen helikopter ke bangsi lang subang pen lam jai tika je election hai lo MLA election hai lo pote ke hai pen ote tawar lang pipu kusi tapuson di cakang do teme non puanta nikan hini ke ordi dam dali tapuson ote non puanta so tawar pa nang lilila lasi alo peng on cakang lo pote akit kang ni kusi nire tu hin benta cetuni lido lapen ani kan si kam tang MLA pola su ke joran le alang li tame cakang lo je kang lokso kidu kisung nai ke tawar no ko makasi jakan ni si no anta hala bagi MLA 5 years to appel atawar mangile amuni ka haide pen tame gang gambe tabu sonoi lasi non itu mage immediately tawar bagi nangko lapente road tawar tame national highway 36 kusipo semen non pu tame 36 pugalilo sendeva tan topic pameka pe tabu sam lasila sama banke nilitum tiket mate non ke kedang ji MEC kili ka hut tame tabu sam dong sila claim biro bote nilitum ke yud him ben ke dang super make nilitum hut dekhe lado lasi pente langok da korkan chilo ke belek homos tipen tiket dake han kubangke nilit tumangke la bakana korete da nilit tumota tiket kikase se bali kechali tumda do tapende mese tumdo atmasi tiket pi nahi usin nilit tum ayuda hin chungre ako jongsi tiket jongsi pibang la koron thila jongsi tiket pibang thal amud ave kolon nilit tum yup pen kato amud do isi active educated lapende strong ni lakamen nilitum youth pen jobon depo alang li himing leng ala phasi nilitum youth pen tabe kamu suyo ni ala phasi tiket pinang ku kusi nilitum kai councilong CM sadura mahamanta nilitum lang suyo pen kusi tek nuli lam je BJP सरकार फंड की कोई को वाली BJP सरकार वाला भूत विवेक को वाली नहीं तो बीजेपी सरकार पर ट्रॉय अपन भूत पिटी सितमे इनिंग दोगे टिकट फंड अटके दे पेना नंग दैट नो प्लेस को होते नहीं तुम बाके कोई थे चलो असि किदम ता नहीं तुम अपो अंता बीजेपी फंड के कोई तुम सही लो असिला यूट्यूब आ लो सि नॉन यूट्यूब फंड के निकाल को पेना तो पीसी दान तुम डिप्लोमा ना किलो to become the new money kilo jadi orang ke ni tumta isi partilong dun kolong te adutin ta
in life do je chari tum tame isi goreng warsang lohi mune bagi semua orang ke isi full contract asosa cuklen lohi mune olah puson tame timang do tame la nikan profen la puson da nom anta tu yip thang ta hiria bela kijor mana bela apa yang kecali tumta kenapa cari dulu BS ke pas do BA pas do तुम तमे बोरेंगा मार साइ लोंग लेकिस में पुसी नने बेंगलोर चोंदा तुम दलो नने उतुबे कम दलो नने चे चोंदोय ओला पुसों सी मानलाम तसी नोन केबांगी अपन के ला पुसों मांगे तुम नंग भी जना को विजिट मासी भूत पीजी पहाई दी सितमे कैंडिडेट बाके मिशन कैंडिडेट अपिने दी लपेंते बेले कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हम दाब केंद्र ना क्यों बांगे नीली तुमांगे बीजेपी भांगे तुमके बुना पिले क्यों Samilang sopen nang bumaning ti News 7 Notice. Ini berita apa sih kang tonik lo? Kardo.